वेलकम बैक गुड अर्ली मॉर्निंग। हम पोलियो पे बात कर रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले यूसुफ साहब की भी कॉल आई थी और उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस पूछ डाले। तो मैम सबसे पहले तो मैं उन्हीं की बात को कंटिन्यू करते हैं कि इस तरह होता है और वो सोचते हैं कि इस मेडिसिन में कोई और, जैसा मैंने आपको कहा था ना कि शायद पॉपुलेशन कंट्रोल करने की मेडिसिन डाली जाती हैं। इस तरह जब वो आयोडीन वाला नमक आया था तो भी लोगों ने इस तरह सोचा था कि नहीं ये कुछ और भी है साथ में, और आयोडीन वाला नमक भी अवॉइड किया था। हालांकि वो जो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं, वहमात कहाँ से आ जाते हैं हमारे अंदर। मैं ज़्यादा इस पर कुछ कहना नहीं चाहती लेकिन बात यह है कि शायद हमारा भी कसूर हो डॉक्टर्स का कि जो हमारे पास लोग आते हैं इलाज के लिए उनको हमें कुछ मालूमात देनी बहुत ज़रूरी होती है। आम मालूमात जैसे आयोडीन के नमक के बारे में या पोलियो के कतरों के बारे में या कि जो बच्चों को टीके लगाने चाहिए हिफाजती उसके बारे में हर डॉक्टर की ये एक ज़िम्मेदारी है कि वो आम मालूमात या ऐसी मालूमात जिससे फ़ायदा हो बच्चों का या बड़ों का वो ज़रूर बताए। तो शायद हम में भी कुछ खामी है, लेकिन बात यह है कि इंसान हमारे यहाँ जो तालीम याफ्ता हैं पढ़े लिखे हैं उनको ये यकीन होना चाहिए या तरीका होना चाहिए कि वो वेबसाइट पे जाएं, वो इंटरनेट पर जाएं, वो बात करें अपने डॉक्टर से कि अपने शक जो होते हैं वो दूर करें और फिर जब उनको यकीन हो जाए तो फिर अपने अड़ोस पड़ोस जो भी लोग उनके हद में हैं उनको ये मालूमात दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये मालूमात फैलती जाए। सिर्फ हम कहें कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है उससे नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की भी अपनी हद होती है और गवर्नमेंट को लोगों का ताउन बहुत ज़रूरी होता है। सही। और जब तक हमारे पढ़े लिखे लोग, जैसे हम डॉक्टर से ही शुरू करें, हाँ, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आई थिंक कह सकते हैं ना मैम, हर चीज़ से यकीन इतना उठा हुआ है कि कोई भी स्टेप अगर गवर्नमेंट की तरफ से होता है तो हमारा दिल ही नहीं होता कि हम उस पर ज़रा सा ही बिलीव करें। यहाँ थोड़ी सी चीज़ जो मुझे याद आ रही है वो OPV और IPV पे आ रही है मैम। तो हमारे यहाँ अभी भी IPV होता है? IPV पहले तो ये जो इसको एक्सप्लेन करते हैं IPV क्या है। एक ओरल पोलियो वैक्सीन होती है और एक जो है वो इंजेक्टेबल होती है, ठीक है। So oral polio vaccine as far as mass immunization is concerned is more effective क्योंकि वो intestine में multiply होता है और जैसे जिसको हम herd immunity कहते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है and convenient होती है देना करना। और जो मगर उसके साथ ये है कि क्योंकि एक लाइव पोलियो वायरस है तो कुछ चांसेस होते हैं, अब मैं कह दूँ और फिर वो एक गलत मैसेज चला जाए कि बाज़ दफ़ा पोलियो के हो भी जाता है मगर वो बहुत लो परसेंटेज है, इसकी वजह से आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइव वायरस होता है। लेकिन इसमें मैं कुछ ज़रा कहना चाहूँगी कि ये जो डॉक्टर साहब ने कहा ये ना होने के बराबर है बहुत, क्योंकि जो वैक्सीन वायरस जो होता है वो बहुत ही दबाया हुआ फीका वायरस होता है जिससे हमारी ताकत बढ़ जाती है। जो वाइल्ड वायरस बना लेते हैं जी, वाइल्ड वायरस जो है उससे लड़ने की ताकत बन जाती है, लेकिन पोलियो होने के अंदेशे जो हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। अच्छा मैम ये भी कहते हैं कि इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पिलाया जाता है वो कुछ हफ्तों तक जो उनके स्लाइवा में और उनके फीकल मैटर में ये लाइव वायरस जो है ये एक्सक्रीट होता है। इससे भी लोग कैच करते हैं? नहीं इससे कैच नहीं करते, मगर अगर पोलियो हो जाएगा तो फिर उससे देखिए बात ये है जो लोग डायपर चेंज कर रहे होते हैं या जो माएँ कर रही नहीं होती हैं उससे कोई और अगर उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो दे शुड बी। देखिए इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि खुदा ना खास्ता किसी को लुकीमिया है या कैंसर है वो दवाइयाँ ले रही है तो फिर इम्यूनिटी कभी-कभी के फ्लू आवे जी या वैसी कोई ऐसी चीजें वो इम्यूनिटी तो सबके अंदर है, वो तो एक कुदरती चीज़ है। अदरवाइज तो ये कि हम लोग सड़क पे चल रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं तो हर एक को कभी भी कोई बीमारी हो सकती है। इससे बच्चों को हो सकती है 5 साल से, बड़ों को नहीं हो सकती है। हम क्या चीज़? हम बड़े बच्चों को नहीं हो सकती। देखिए आप मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम इस पे बात करें कि पोलियो आखिर क्यों होता है और किसको होता है, ठीक है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है और वो ताज़ा दुनिया में आता है तो जो भी बीमारी होगी वो उसको लग सकती है, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक स्लेट है।
جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑی بہت ڈوزز ملتی جاتی ہیں. ہم نے بازاری کھانا کھا لیا تو ہمیں کچھ بیکٹیریا کی ڈوز مل گئی, ہم نے گندا پانی پی لیا کچھ اور ڈوز, تو اس سے ہمارے میں تھوڑا امیونٹی پیدا ہوتی جاتی ہے. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو امیونٹی نہیں ہوتی. اسی لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک, ماں کا جو پہلا دودھ آتا ہے جسے کولیسٹرم کہتے ہیں, وہ ایک ویکسین کی پڑیا ہوتی ہے. اس میں پولیو وائرس کے خلاف بھی اینٹی باڈیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جیسے پیدا ہوتا ہے, ماں کا جو پہلا دودھ نکلتا ہے وہ بھی ایک مطلب نا علمی کی وجہ سے وہ پلانا ضروری ہے, اس سے پولیو سے بچا ہوگا. دوسرا جو ہمارے یہاں EPI میں یہ ضروری ہے کہ جیسا بچہ پیدا ہو اس کو پولیو ڈراپس پلانے ضروری ہیں BCG کے ساتھ. فوراً BCG کے ساتھ ایٹ برتھ جو چیز ہوتی ہے وہ پولیو ڈراپس ہوتے ہیں. بالکل. ایک کال ہے میم ہمارے پاس. السلام علیکم. جی فدا صاحب, گڈ ہیلدی مارننگ. گڈ ہیلدی مارننگ ٹو یو اینڈ آل دا جو ہمارے مہمان ہیں آج ان کو بھی. جی جی کیا فرمائیں گے آج؟ بڑا اچھے انداز سے بتا رہے ہیں. ایکچولی ہمارے یہاں یہ میڈم نے ٹھیک کہا کہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. اس میں برابر کمپین کی صورت میں اس کو اڈاپٹ کیا جائے. لیکن ہمارے یہاں گورنمنٹ کے لیول سے جو فسکل ایئر کا ہمارا جو بجٹ ہے اس کا پوائنٹس میں ایجوکیشن پہ یا ہیلتھ پہ جو پیسہ لگتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اب جہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہوگی, اویئرنیس نہیں ہوگی, کاؤنسلنگ نہیں ہوگی, تو وہاں پہ بڑے مسائل ہیں. ایک مسئلہ نہیں ہے کہ اتنا مسائل ہوتے ہیں. صحیح. اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو ہماری ہیڈز ہیں پولیو کی, ان کا تو قصور نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو بالکل لوور لیول پہ ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ انفلٹریشن ہو جاتی ہے, قصور ہو جاتا ہے. کراچی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پولیو کا ہب ہے, تو وہاں پہ ایٹ لیسٹ اگر 3-4 ہمارے آنےسٹ قسم کے جو انسٹرکٹر ہوں فیلڈ کے اندر, جو انسپیکٹرز ہوں, وہ کبھی کبھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ سرپرائز وزٹ محلوں میں دے کر پوچھ لیں ایسے ڈیمڈ ایریا پہ جہاں پہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں کہ یہاں پہ کچھ لوگ آئے ہیں جی پولیو کے حوالے سے. تو آئی تھنک اگر ایسی مانیٹرنگ ہو تو پولیو کی کمپلیٹ ایریڈیکیشن میں ہمارے بیہاف پہ یا NGOs کے بیہاف پہ کافی ہیلپ ہو سکتی ہے. اور ایک جو میرے ذہن میں سوال یہ تھا, پولیو سے ہٹ کے ہے لیکن وہ بھی وائرل انفیکشنز کے حوالے سے ہے. اف یو ڈونٹ مائنڈ, پوچھیے. ہیپاٹائٹس بی آج کل بہت سپیڈ سے پھیل رہا ہے, تو کیا یونیسیف یا گورنمنٹ کے حوالے سے ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کا بھی کچھ انتظام سرکاری لیول پہ ہو رہا ہے یا NGOs کے لیول پہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی بہت بڑا برننگ ایشو اب انکریز ہو رہا ہے اور مورٹیلٹی وغیرہ بھی اس سے کافی انکریز ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی ذرا اگر ایڈ کیجیے کہ اس میں کچھ گورنمنٹ یا NGOs یا کوئی یونیسیف کے حوالے سے ایڈ ہو رہا ہے. چلیے جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور کال. یہ میم جی نہ صرف ہیپاٹائٹس بی بلکہ ایچ انفلوئنزا بھی جو ہے اب وہ گورنمنٹ کی طرف سے لگایا جا رہا ہے, اینڈ یہ دیز آر آل انکلوڈیڈ ان EPI اینڈ دے آر given to the patients free of cost. So government is doing a lot. ایک اور پروگرام ہے گورنمنٹ کا ہیپاٹائٹس کے خلاف, مطلب ہیپاٹائٹس B, C, یہ سارے جو مضر بیماریاں ہیں اس کے خلاف, اور وہاں اسکریننگ کی جاتی ہے, اور اگر کسی کو ہیپاٹائٹس B یا C ہے اس کا علاج کے لیے دوائیں بھی دی جاتی ہیں. یہ جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں جیسے سول ہسپتال ہے, وہاں ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے. تو ہر صوبے میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے جہاں جا سکتے ہیں لوگ. اور کچھ NGOs ہیں جن کے بارے میں جانتی ہوں جو کہ پورے ملک میں ہیپاٹائٹس B اور C کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہیپاٹائٹس B کی تو ویکسین ہے, تو ویکسین اسکولوں میں جا کے لگا رہے ہیں, اور انویسٹیگیٹ جس کو ہے بیماری اس کو دوائیں بھی دلوا رہے ہیں. تو یہ بھی کام ہو رہا ہے. جو انہوں نے پہلا جو نقطہ اٹھایا تھا وہ بہت اچھی چیزیں انہوں نے بتائیں کہ اویئرنیس, مطلب لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ میں یہ کہتی چلوں کہ گورنمنٹ یا ہمارے جو ادارے ہیں جو پولیو کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے معلومات کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات میں ذرا ختم کر لوں. دوسرے جو انہوں نے کہا کہ جب یہ پولیو قطرے مل رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو جا کر اسپاٹ چیک کرنا چاہیے.
Spot check वो भी गवर्नमेंट ने अभी शुरू किया है कि जब ये कैंपेन चलेगी तो कोई ना कोई छापा जैसे मारेगा कि भाई वहाँ आए थे या नहीं आए थे, तो ये भी हो रहा है। ये बहुत अच्छे नुक्ते उठाए और इस पे अमल हो रहा है। अच्छा मैम, एक यूसुफ का बस आखिरी एक सवाल है, वो ये था कि जब किसी के इनिशियल साइन एंड सिम्टम आ जाए तब वैक्सीन लगा के प्रिवेंट किया जा सके, कैसे पता चलेगा ये पोलियो है? कोई टेस्ट है इस तरह का, और वहीं के वहीं रोक दिया जाए, बात पैरालिसिस तक ना जाए? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना, पोलियो जो है वो 95% ऑफ द टाइम अननोटिस्ड होता है, ठीक है। सो जो है हर जब भी कभी नज़ला ज़ुकाम हो बच्चे को फीवर हो तो फौरन जाके चेक करा लिया। बच्चे को फीवर हो तो चेक तो कराना चाहिए, मगर द थिंग इज़ दैट कि बच्चे को वैक्सीनेट करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इफ़ यू वैक्सीनेट योर चाइल्ड देन द चांसेस बिकम लेस of the child being attacked by polio, because investigating every patient of flu-like symptom is not possible. It's not possible. Thank you so much for coming, ma'am. Thank you so much for coming. आप दोनों के आने का बहुत कुछ कहना चाह रही हैं? जी, लास्ट मैसेज देना चाह रही हूँ, चूँकि ये शायद काम आ जाए। एक नंबर में देना चाह रही हूँ हेल्पलाइन का 0300 88 588। ये पोलियो 88 ये पोलियो की हेल्पलाइन है। अगर पोलियो वाले आपके घर ना आए 0800 88 588। ओके, दिस इज पोलियो की हेल्पलाइन। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह का, और अगर आपके घर पे वो नहीं आ रहे तो आप तब भी यहाँ पे कॉल करके बता सकते हैं कि हमारे घर पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, दोनों का करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, स्पेशली हेल्पलाइन बताने का, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो गई होगी इससे। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी पोलियो की डिस्कशन ख़त्म हुई, अब ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हमारे पास होगा ऑल्पर्स लाइट का 5 पार्ट गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल का वेडनेसडे वर्कआउट, जिसमें हमारे पास मौजूद होंगी डॉक्टर मुबशरा। कहीं मत जाएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं।